يا خير هادي للأنام تسامى يا خير الهادي للأنام تسامى عطفا على عطفا ذاب فيك غراما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما الذي شرفت كل مشرفي أنت الذي شرفت كل مشرفي ومنحتنا يا ذا الندى يا إماما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غرام غراما يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى للمرسلين ختاما يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من زال في شهر مرامى خير البرية نظرة إلي خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي أنت إلا يا سيدي كنز العطية ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية بحر فضلي وتجعلني يا بحر فضلي وتجعلني جدني بوصل يا سيدي قبل المنية جدني
بوصل يا سيدي قبل المنية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية أنت إلا يا سيدي كنز العطية ذا أنادي يا خير هادي كم ذا أنادي يا خير هادي يكفي بعدي يا سيدي يا نور عيني يكفي بعدي يا سيدي يا نور عيني خير البرية الله نظر إلي خير البرية إلي ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, wabil khusus Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair yang kami muliakan, Kiai Haji Mama Zaini yang kami muliakan, Kiai Haji Labib yang kami muliakan, Habib Umar yang kami muliakan, Habib Hasan yang kami muliakan, dan seluruh para alim ulama, para kiai, para habaib dan tokoh masyarakat yang pada malam hari ini Allah hadirkan di dalam acara hitanan putra Bapak Haji Takwim yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Sebelum acara dimulai, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini atas anugerah dan rahmatnya, atas taufik dan semua izinnya, kita dihadirkan oleh Allah dalam rangka menghadiri hajatan putra Kiai Haji Takwim, yaitu Adinda Maulana Malik Ibrahim, yang pada hari ini berkhitan. Semoga Ananda segera disembuhkan dalam khitannya, dalam kerangka untuk memenuhi syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara yang kedua adalah bacaan Maulid yang insyaallah akan dipimpin oleh Agus Ali Ridha. Kepada beliau dipersilahkan. على نيتنا الله سبحانه وتعالى يبارك في مجلسنا هذا ويجعله محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا ولكم جميع الحاجات بجاه سيد البريات. ثم إلى روح صاحب سنة الدرر سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا العلويين أجمعين على هذه النية. وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلنا آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منتقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما تعوى. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل
صالح ومن للحبيب أعشاق يا ربي صل على محمد ومن لحبل النبي توفاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رقت عيناي شوقا ولطيب ضربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيب ضربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله صل على السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضار بن نزار بن معاد بن عدنان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الله يا سبحاني جد لنا بالنوراني بالوالي قد بالرمضاني أشحب قدر الجيلاني يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بالكرام نسألك بخير الأنام ببركة صاحب المقام الفقيه المقدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا لطيف جد لنا بالعفاف توسلنا بالأسلف حبيب عبد الرحمن سقاف يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجينا من كل بوس بالوالي
شمس الشموس حبيب عبد الله العدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم يا الله يا كريم جد لنا بالنعيم بالولي قضب العظيم شيخ أبي بكر بن سالم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رب الناس نجينا من شر الناس بالولي قطب الأنفاس حبيب عمر العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي قطب الإرشاد حبيب عبد الله الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا متعالي هب لنا بالامل بالولي قضب المالي حبيب علي الحبشي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه الموجود في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق على حكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمن تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرف عوالم الشهادة والقيوم وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجل الحق في عالم قدسه الواسع تجليا وضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تناصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أفرد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بيده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان
وما من سر اتصل به قلبه منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عملنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركا في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجد لدحه بشرا كاملا يضيء الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدات الأولياء بلدات الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا يا تاريم تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي وجميع الوالي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقافنا ولي سقافنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعدروس المحضر والعدروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحجج والعظيم
الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه النبي وهم ذرية النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب ومضار الجود الإلهي على أهل الوجود تذيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود وحضرت بطوبك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أسود وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول
غرت واستضيء بجمال فقد الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أياه سوره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيله يا الله جيبين سعاد ونرشاد يا الله رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تعشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين تجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على
صلى الله على محمد ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Menginjak acara yang ketiga adalah bacaan tahlil kepada yang kami muliakan Habib Hasan untuk memimpin tahlil. Waktu dan tempat disilahkan. أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قل والله أحد المعوضتين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه وما هللناه وما سبحناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهدي ثواب ذلك على روح سيدنا وشفينا ومولانا محمد بن عبد الله ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيت رسول الله وأزواج رسول الله والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا سادتنا علي أبي علوي وعلى مقدم سيدنا حجير الله أحمد بن إيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي ونقدم الثاني سيدنا رحمة سكاب محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح سيدنا الغوث الكبير الحبيب عمر بن الرحمن الشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الإرشاد غوث العباد الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحداد وأصولهم وفروعهم وخليفات الحبيب أحمد بن زين الحبشي سلطان حبيب جعفر خصوصا لسيدنا الحبيب عبد الله بن مرشاتري وأولاده ثم إلى روح أبويا محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح من اجتمعنا وهونا بسبب وكرم أجل كإمام زبير وأصوله وفروعه وأزواجه ومن انتسب إليه المرحوم عبد الغني إجاب الغني حضرة روحي بهجة وجهتي بسم الله حضرة روحي بسم الله حضرة روحي آمين آمين وجمال الببو يا رب آمين آمين والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى كافة سادة العارفين أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغارب بر وبحر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار وفككا لهم من النار اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya adalah Mau'idhah Hasanah. Mau'idhah Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh beliau Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Kepada yang mulia Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib, para kiai, para asatidz yang hadir memenuhi undangan Sohibul Bait Bapak Haji Abdullah Takwim dalam syukuran khitanan khitanan putranya yaitu Maulana Malik Ibrahim. Kita doakan anak ini jadi anak soleh, anak yang menyenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW dan juga orang tuanya semua. Berbicara tentang khitan, ini terjadi di masa kecil, ya, anak-anak. Apalagi Nabi SAW punya keistimewaan.
Wulida makhtunan. Nabi lahir sudah terhitan. Biyadihil inayah. Ini artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan hitan ini kenapa sampai kita melakukan satu bentuk syukuran? Kalau diamati anak itu dihitan berarti kita meresmikan, melakukan satu kegiatan peresmian menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangin status umat Nabi ini besar. Sehingga para nabi aja kepingin menjadi umat Nabi. Wah, ini kita punya anak dengan dihitan resmi jadi umat Nabi. Dengan dalil ucapan Kaisar Romawi. Kaisar ini beragama Nasrani, punya kitab samawi, kitab dari langit, yaitu Taurat Injil. Mereka ini mengetahui keberadaan Nabi kita Muhammad SAW. Dia tahu dalam kitabnya, yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Jadi dia dapati tentang Nabi tertulis di Taurat Injil. Nah, di antara julukan Nabi yang tertera di Taurat adalah Malikul Khitan. Malik itu artinya pemimpin, umat berkhitan. Bayangin. Ya, makanya saya katakan tadi, anak dihitan berarti resmi jadi umat Nabi, karena Nabi ini pemimpin umat berkhitan. Raja Romawi ini punya musuh besar juga, yaitu Raja Persia. Kerajaan ini selalu berperang. Keadaannya silih berganti yang menang. Kadang Persia menang, nanti nyusun pasukan lagi, berbalik menyerang. Bahkan sampai zaman Nabi. Ya, sebelumnya ini sudah lama. Ya. Di antara Persia itu punya sembahan api. 1000 tahun belum pernah padam. Nabi lahir padam itu api. Berarti dia punya kerajaan ribuan tahun. Sampai pada masa Nabi. Terjadi perang silih berganti. Nah, waktu itu terjadi peperangan antara Persia Romawi. Ya, Persia menang. Makanya di Quran disebut Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Guliba kalah, dikalahkan Romawi oleh Persia. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun. Nanti setelah kalah beberapa tahun, beda itu antara 3 sampai 9. Sekitar 7 tahun. Romawi kembali menang. Setelah menang, dia bersyukur karena dia agamanya dulu benar sebelum Nabi datang. Kan dia menunggu kedatangan Nabi. Ya. Dia nazar berjalan dari Ilah ke Kudus, Baitul Maqdis, Kudus. Jadi masya Allah tuh orang tua kita tuh namain Kudus tuh Baitul Maqdis tuh. Ya. Ya, masya Allah bahagia yang dari Kudus. Ya, juga sebelah-sebelahnya Kudus, termasuk Demak, kota wali. Bayangin, ya, main-main. Orang percaya wali aja jarang. Ini kotanya wali. Salah satu daripada ciri khas ahli sunnah, mempercayai wali, ya, keramat. Fa asbitan lil auliya karomah. Yakinkan bahwa para wali itu punya keramat. Sekarang Romawi menang, rajanya nazar jalan dari Ilah ke Kudus sampai Baitul Maqdis. Beliau ini ahli kitab. Ini Raja Romawi ahli kitab, memahami kitab, kitabnya dia.
Injil, Taurat Injil. Ya, dia paham. Karena Nasrani itu juga mengamalkan Injil Taurat sebelumnya. Makanya di agama Kristen ada istilah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama Taurat, perjanjian baru Injil. Kedua kitab ini samawi dari Allah semua. Dia sampai di Kudus, lalu dia naik ke Soto. Soto itu kalau kita loteng, dia memandang ke bintang. Rupanya dia lihat ada bintang sebelumnya tidak pernah muncul. Lalu dia mengatakan, laqad tala'ah najmu malikil khitan, telah terbit bintangnya umat berkhitan. Akhirnya rajanya mengumpulkan pembesarnya, lalu bertanya, man yahtati min hadhil ummah, siapa yang khitanan dari ini umat? Diselusuri Arab Mekah, bangsa Arab Mekah. Bangsa Arab banyak ya, ada Yaman, ada itu di mana-mana. Cuman orang Mekah doang yang khitanan. Kata dia, kalau begitu Nabi itu ada di sana, ya. Karena dulu belum ada Google Map, belum ada nyari-nyari di mana, dari bintang, ya. Coba kamu cari info dari pedagang-pedagang yang datang dari Mekah, tanyakan apa benar ada Nabi di kampung kamu. Kebetulan waktu itu yang datang ke sana Abu Sufyan bin Harb. Ini yang memimpin penyerangan terhadap Nabi dari orang kafir, ya. Bayangkan sekarang. Ini akhirnya kumpulin Abu Sufyan, ditanya. Setelah kumpul, ya, dia tanya tentang Nabi. Pertanyaannya ada 8, kepanjangan deh. Saya ambil beberapa titik saja. Di antara pertanyaannya, kaifa nasabuhu fikum, Nabi sekarang ini yang ada di kampungmu, nasabnya bagaimana? Huwa fina dzu nasab, nasabnya paling bagusnya nasab. Tidak ada yang kotor dari orang tuanya. Jadi Nabi itu dari dia, ayahnya, neneknya, kakeknya sampai ke atas, ya, tidak ada sifah, semuanya nikah. Ya, tidak ada yang mesum. Ini perkara penjagaan. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin. Allah jaga kemuliaannya Nabi Muhammad. Aba'ahul amjad, ayah-ayahnya, saunan li ismihi, untuk menjaga namanya. Tarakus sifah, tidak ada yang kesentuh kekotoran. Tidak usah jauh, ayah Nabi sebelum kawin dengan ibundahnya Nabi Siti Aminah, itu pemuda yang gagah. Banyak orang senang. Di antaranya ada pendeta Yahudi melihat ada cahaya di keningnya. Wah, ini Nabi akhir zaman keluar dari orang ini. Ayah Nabi dipanggil ke rumahnya. Pendeta punya anak perempuan, suruh tidur bersama. Ayah Nabi belum ngaji ya kayak kita ya, belum ada sama sekali. Masa patro, disuruh tidur sama perempuan. Apa kata beliau? Ammal haramu fal mamatu duna. Adapun haram, saya lebih baik mati. Saya disuruh tidur sama wanita yang saya tidak nikahi, saya lebih baik mati. Ini ayah Nabi dijaga oleh Allah. Ya, dijaga, karena dari dia Nabi kita akan keluar. Nah, itu ditanya nasabnya, paling bersihnya nasab. Apalagi pertanyaannya, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla ma yaqulu ma qol. Kamu pernah enggak menuduh dia bohong sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan, yaitu kenabian? Pernah enggak? Karena kamu bersama dia dari kecil, dari anak-anak. Nah, ini menyangkut khitan, saya keluar sedikit. Masalah anak-anak, khitan itu anak-anak. Kita lihat Nabi, akhlaknya waktu kecil.
Mungkin kita nih yang udah Masya Allah udah mendekati kematian, belum mampu kita ikuti. Di antaranya Nabi waktu disusui sama Halimah, ya, beliau ini punya saudara sesusuan. Halimah punya anak, karena biasanya ibu-ibu keluar susu kalau punya anak. Kan Nabi cuman anak susuan, bukan anak kandung. Ya, sudah dijatah. Ya, buah dada sebelah kanan buat Nabi, sebelah kiri buat anaknya Halimah. Masa itu terjadi kemarau, akhirnya ibu-ibu mungkin kurang minum susu kali, kurang apa, sehingga air susu agak sedikit terhambat. Ya. Sebelah kanan tidak keluar air susu. Halimah membawa Nabi ke sebelah kiri. Nabi menolak. Tidak mau mengambil jatah saudaranya, enggak mau berebut. Anak bayi enggak mau berebut. Nah, kita aki-aki berebut. La ilaha illallah. Ini saya pikir, ya Allah, gimana ya? Anak bayi. Nah, ini bicara akhlak itu biasanya terjadi di saat orang dewasa. Baru bisa kita meniru akhlaknya. Ini anak bayi. Kita bisa enggak tiru akhlak Nabi tuh? Kita enggak berebut. Sabar menunggu sampai yang kanan keluar air susu. Enggak mau ngambil jatah saudaranya. Enggak mau ngambil, enggak mau nyusu sebelah. Dia nungguin yang kanan. Coba, ya, ini isar, sabar menunggu. Anak bayi ya. Ya, jadi saya angkat kisah anak-anak karena ini kan hitanan anak-anak biasanya. Itu perangai beliau. Begitu juga perangai Nabi waktu dipelihara pamannya Abu Thalib. Ya, ayahnya kita tahu udah meninggal sebelum lahir, ibunya juga udah meninggal, kakeknya Abdul Muthalib meninggal, dipelihara pamannya. Abu Thalib punya anak banyak. Yang kita tahu aja berapa tuh? Sayyidina Ali, ya. Ada namanya Agil bin Abi Thalib, Fadl bin Abi Thalib, banyak anaknya. Keadaannya susah. Tapi beliau selalu, Abu Thalib memperhatikan Nabi. Kalau waktu makan harus juga ikut makan. Tapi waktu nampan makanan disiapin, anak-anak pada menuju ke nampan. Nabi juga maju. Tapi Nabi mengulurkan tangannya ke nampan, enggak ngambil. Biar saudara sesepuannya itu biar jatahnya tidak kurang. Bisa nggak kira-kira nih, ntar nampan ditaruh nih, kita makannya pelan, biar sebelah kita makannya biar cukup. Ini namanya isar. Anak kecil punya sifat begitu. Kita dewasa aja belum tentu, ya. Malah ada yang korupsi di nampan. Ini nampan nih ditaruh nih, dagingnya cuma 2 potong, yang duduk 4, yang satu diumpetin di nasi, kagak beres nih. Ya, ini korupsi nampan. Makanya karena korupsi kita insya Allah nggak parah-parah banget, nggak kayak yang di atas. Paling kita korupsinya di nampan, insya Allah nggak sampai masuk neraka kali, masa cuman gituan. Ini akhlak beliau. Masih anak-anak semuanya, masih bayi. Bagaimana setelah beliau sudah menjadi figur panutan? Ya, karena kita meniru akhlak orang itu kan biasa rata-rata udah dewasa. Anak-anak apa yang kita bisa tiru dari anak kecil, apalagi anak yang menyusui, ya. Salah satu lagi, Nabi waktu bayi, rombongan Halimah dari Thaif. Maaf. Tujuannya mencari anak susuan supaya penambahan penghasilan. Karena keadaannya di kampung susah, dia masuk ke Mekah, mungkin ada anak-anak orang-orang berada, dibawa disusui, nanti dapat bayaran dari orang tuanya. Halimah masuknya belakangan karena kendaraannya lemah. Atan itu kalau bahasa Arabnya keledai perempuan. Biasanya tuh kuda-kuda tuh kebanyakan yang jantan yang kuat, yang perempuan kesian. Bisa juga sih ditunggangi, cuman tidak segesik yang jantan. Masuk duluan, Halimah belakangan karena kendaraannya lemah. Semua ibu-ibu udah dapat anak disusui. Halimah sampai di Mekah udah nggak ada lagi. Apakah ada anak yang disusui? Nggak ada. Di situ ada anak yatim. Cuman jangan ngarep bayaran.
Kamu mau bawa, bawa aja. Bayaran orang tuanya udah nggak ada lagi yang bisa diharap. Kata Halimah sama suaminya ya, ayo kita lihat itu anak. Nah ini lagi, begitu dia lihat Nabi, Nabi tersenyum, senyuman yang membuat Halimah senang, cinta sama Nabi, hilang keinginan dibayar. Awalul ikhlas, awal keikhlasan. Padahal dia datang nyari anak disusui biar dapat bayaran. Begitu lihat Nabi senyum, hilang tuh. Udah bawa aja deh, udah jangan ngarep apa-apa. Tuh. Tapi Allah yang bayarin Nabi. Nanti kita lihat. Akhirnya Nabi dibawa naik ke keledainya tadi. Keledai ini jadi semangat, senang ini keledai. Ada Nabi di punggungnya, sampai dia melewati rombongan Halimah. Ya, rombongan Halimah tanya, ya Halimah, apa kamu ganti kendaraan? Kata dia, wallahi innaha lahiyah. Demi Allah dia juga. Yang saya pakai datang ke Mekah, lemah, pulang itu juga, bukan ganti. Kok jadi semangat? Ternyata orang tuh kalau senang semangat ya. Maaf. Kalau lagi susah lemas tuh biasanya. Makanya orang kalau lemas, susah, kagak punya bini, mojok di tembok gitu. Sakit kagak, sehat kagak. Coba lihat, diperiksa, alhamdulillah kolesterolnya bagus. Cuman kayak orang sakit. Iya. Rupanya ada masalah nih. Coba bayangin. Ini kendaraan binatang juga begitu. Sampai di Taif, kambing Halimah pada senang. Ya, farih. Sampai kambing tuh sehat. Karena binatang tuh sehat bukan dari menu ya. Bukan menu makanannya kayak kita nih, Masya Allah. Kambing kan makanannya itu dari dulu. Rumput ya udah, kulit pisang kalau ada. Udah nggak ada kayak kita ganti, habis ini ganti. Bukan, sehatnya dia senang. Sampai kambing Halimah, Masya Allah, berisi semuanya, gemuk. Otomatis harga beda dong. Makanya tetangga Halimah tanya, kamu gembalain dong. Di mana Halimah mengembala? Kata pengembalanya, kita ngembala di situ-situ juga. Kambing kita di situ, kambing Halimah di situ. Tapi kenapa kambingnya Halimah, Masya Allah, sehat-sehat, besar-besar? Ternyata kambing merasakan kegembiraan, kecintaan. Nah inilah sedikit saya angkat tentang anak-anak Nabi subhanallah. Nah itu kembali tadi tentang Kaisar, bagaimana dia bertanya ya tentang Nabi yang di Mekah. Apakah kamu pernah menuduh dia bohong sebelum dia mengatakan kenabiannya? Kolula. Ini musuh ya, yang jawab musuh, yang nanya musuh. Makanya keutamaan itu kalau musuh ngakui al-fadl ma syahidahul a'da. Ya, sekarang ini apa nih? Ada caleg dipuji, yang muji anggota, belum. Kalau yang muji sudah di luar, berarti dia hebat. Soalnya dia bagi kepada semua. Kan biasanya kan dia cuman dermawan sama anggotanya doang. Yang ngedukung dia, oh berarti belum hebat. Yang hebat itu di luar dia baik, itu baru hebat. Nabi diakui musuh. Abu Sufyan musuh tadi, Raja Kaisar musuh. Ya, ini Abu Sufyan mengakui tidak pernah kita dapati bohong dari anak-anak. Nah ini yang namanya bohong itu ada pada anak-anak. Kenapa anak-anak banyak bohong? Takut sama bapaknya. Itu rata-rata tuh. Takut sama ibu. Sekarang udah jadi bapak, takut sama siapa? Jadi bisa orang tuh kalau perjalanan waktu kecil banyak bohong. Karena dia pikir kalau saya nggak bohong nggak jadi urusan saya. Bohongin bapaknya deh. Kalau udah dewasa, udah jadi bapak, udah hilang. Nah ini Nabi dituduh karena mereka kebiasaan orang Mekah per tahun, tiap tahun ada namanya suku Ukal. Orang-orang luar dari Mekah itu berdatangan ke Mekah. Orang kafir Mekah ketakutan, jangan sampai ada orang luar terpengaruh dengan Nabi. Kata dia begini aja, kita bikin kata sepakat. Kalau dia itu pembohong, kata ketuanya waktu itu Nadhr bin Haris, enggak mungkin. Bagaimana kita bilang dia bohong? Arab tu Muhammad dan gulaman hadasa. Kamu kenal Muhammad kecil.
Kita sama-sama main, anak-anak. Arabtum sidqahu wa amanatah. Kamu kenal kebenarannya, nggak pernah dapetin bohong. Falamma dhahara syai' min sidqaihi kultum kadhib. Begitu timbul uban di pelipisnya, kamu bilang bohong. Oh, nggak bisa. Tidak bisa kita bilang bohong. Ini yang ngakui musuh. Terakhir, jamaah mungkin pernah dengar ada orang kafir menulis buku 100 tokoh dunia yang luar biasa. Nama Nabi nomor 1. Ya, ini yang nulis orang kafir. Katanya itu dikecam ya sama teman-temannya sesama kafir. Kenapa kamu bilang dia orang satu? Ini kenyataan kata dia. Kita nggak bisa memungkiri. Kamu kan tahu dia berdakwah di gurun pasir sendirian, nggak ada pengawalnya. Nabi dakwah sendirian di Mekah kan gurun pasir. Diajak orang 1, 2, sampai sekarang pengikutnya miliaran. Kalau dia bohong nggak mungkin bisa begini, nggak mungkin. Orang bohong tuh ujungnya pasti ketemu, pasti macet di tengah jalan. Ini pasti benar. Kita nggak bisa memungkiri ini keadaan. Pengikutnya sekarang udah miliaran. Makanya prediksi umat Nabi itu 15 miliar. Diambil dari hadis. Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya, yadkhulu ummati sab'una alfan bighairi hisab wala azab. Masuk surga umatku 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Sedikit 70.000. Kalau kita mah nggak ada harapan masuk. Sahabat aja 120.000, belum lagi para aulia setelahnya. Ya kalau cuma 70.000, ya istazid minhu, sahabat Sayyidina Abu Bakar minta ditambah. Nabi berdoa, ya Allah tambah umatku yang masuk surga tanpa hisab. Nggak ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan siksaan. Walaupun tidak dihukum. Kayak orang lagi duduk di rumah ngopi-ngopi sama bini, tahu-tahu mobil polisi datang, naik ke mobil, itu bininya kesian tuh, spor jantung tuh, dibawa ke kantor polisi, tapi nggak diapa-apain, cuman ditanya, cuman diperiksa, itu udah siksaan, ya. Atau jamaah nih, lagi jalan, tahu-tahu di sebelah kita ada perempuan, tahu ada yang moto, dikirim ke bini. La ilaha illallah. Tadi jalan sama siapa pak? Jantung udah kocar kacir gitu. Ya, mau ngomong apa? Enggak. Ini buktinya kamu berdampingan. Hati-hati ya, karena ada yang motor tuh plak akhirnya dikirim ke bini habis di babak belur di rumah. Ini padahal cuma ditanya, orang sudah tersiksa. Ini umat Nabi kan tadi 70.000. Lalu minta ditambah likulli wahidin minhum sab'una alfa. Satu dari mereka ditambah lagi 70.000. 70.000 kali 70.000 berarti 4,9 miliar. Ini baru yang masuk surga tanpa hisab. Sedangkan umat Nabi terbagi 3 di Quran. Faminhum dhalimul linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Juga di rawi maulid disebut sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab wa sulusu ya'tuna bidunubin fayughfaru lahum wa sulusu ya'tuna bidunubin wa khatoya lahum wa khatoya idham. Tuh 3 bagian, sepertiga masuk surga tanpa hisab, sepertiga diperiksa tanpa azab, sepertiga diazab dulu baru surga. Berarti 49 kita lempengin ya, 555 prediksi. Yang hidup aja nih tidak kurang dari 1 miliar. Nah ini yang mengakui orang kafir, musuh mereka. Bagaimana kita sebagai umatnya, kita mengakui keutamaan beliau, kelebihan beliau. Dan inilah salah satu acara yang sangat luar biasa, khitan, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Semoga menjadi pengikut umat Nabi kita Muhammad SAW dan juga mendapat syafaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran wa jazakumullah Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Semoga
apa yang telah disampaikan beliau menjadi pesan moral yang bermanfaat untuk langkah hidup kita di masa yang akan datang. Untuk tausiah Tomo Indoh yang berikutnya akan disampaikan oleh Syekhona wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Abdul Ghafur Mamun Zubair, pengurus PBNU yang sekarang beliau juga Ketua Setai Al-Anwar Sarang Rembang. Kepada beliau Syekhona falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para habaib, para ulama yang saya hormati, Sahibul Bait yang saya hormati, kawan saya ini Mas Takwim, Pak Kiai Takwim yang saya hormati. Ini dulu sama-sama di pondok. Ini satu kelas saya sama Pak Takwim, ini satu sekolah. Ada juga ini ada kemisanan saya, ini ada Gus Faisal. Ini juga satu kelas dulu di pondok di Madrasah Ghazaliyah. Yang kita hormati bersama-sama para habaib, tadi sudah ada Habib Umar Al-Hamid, ada Habib Hasan Al-Hamid, ada Habib Mustafa Al-Hamid. Ini Dzurriyatur Rasul, murid-murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini ayah saya Mbah Maimun mondokkan putra-putranya ke Sayyid Muhammad. Kalau ada anaknya yang boyong pasti disusul dengan anak berikutnya. Mulai dari Kiai Haji Abdullah Ubab, anak pertama, selesai boyong disusul adiknya sampai anak terakhir Muhammad Idrar. Yang ngaji kepada Sayyid Muhammad itu entah berapa ya berarti ya? 5. Ada 5 ya. Pokoknya selesai satu ini apa namanya disusul dengan adik-adiknya berikutnya. Jadi sampai di Mekah sampai almarhum Sayyid Muhammad Kabundut diteruskan oleh Habib Ahmad, masih punya alaqah dengan beliau Sayyid Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu dengan santri-santri Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini juga ada Ustadz Ali yang saya hormati. Ada tadi juga ketemu dengan Jenderal Musyafa dari ini orang-orang Demak. Juga ada Pak Najib, ada Jenderal Ahmad Juri tadi juga ketemu di atas, ini juga hadir, alhamdulillah. Saya terima kasih sekali ini dapat undangan jauh dari Sarang. Sudah beberapa kali sebetulnya ke rumah ini untuk menghormati Maulana Malik Ibrahim Baim yang telah dikhitan. Alhamdulillah, semoga menjadi anak yang soleh, yang berkah. Barun biwalidayhi, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi juga sudah saya kira ya disampaikan oleh Habib Umar tentang anak-anak yang soleh. Di Al-Quran itu ada di dalam surat Ali Imran ya. Ada beberapa disebut keluarga.
Yang pertama ini tidak disebut keluarga, yang kedua juga tidak keluarga. Innallaha astafa Adama, Allah memilih Nabi Adam. Adam yang dipilih, tetapi tidak disebut keluarga, karena ada anaknya yang tidak baik, tukaran ya, Qabil dengan Habil. Makanya innallaha astafa Adama, Adam. Tidak disebut keluarga Adam karena ada anaknya yang tidak baik. Wa Nuhan juga tidak disebut dengan keluarga, yang disebut adalah Nuh, karena kita tahu Nuh juga punya anak yang tidak baik dan juga punya istri yang tidak baik. Karena itu disebut Nuh saja, karena ya punya istri yang tidak baik, juga punya anak yang tidak baik. Ya, kadang-kadang ya perlu ini ya, apa namanya, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan cepat-cepat husnudzon kepada orang, jangan cepat-cepat suudzon maksud saya ya. Kalau ada orang tiba-tiba anaknya tidak baik, jangan cepat-cepat menyalahkan orang tuanya. Ini kayaknya orang tuanya enggak baik. Tidak tentu ya. Nuh juga punya anak yang tidak baik, itu pasti ya bukan salahnya Nuh ya. Masa ada nabi salah kan ya. Nuh juga punya istri yang tidak baik. Jadi ya begitulah ya, ya. Kemudian disebut innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Nah, ketika sampai kepada Ibrahim ini tidak disebut Ibrahim tapi keluarga Ibrahim. Karena memang punya keluarga yang istimewa. Punya istri Sarah, punya istri Hajar. Nabi Ibrahim itu dulu disebutnya itu ummatan wahidah. Disebut juga Hanifan, karena memang Ibrahim itu tidak banyak umatnya. Di mana Ibrahim bertempat, ya sendirian saja yang iman, yang lainnya banyak yang tidak iman. Makanya disebut ummatan wahidah. Ketika nikah dengan Sarah, lalu tidak punya anak-anak, itu susahnya minta ampun, karena penerusnya terus siapa kalau ini tidak punya anak? Karena umatnya juga enggak ada itu. Nabi Ibrahim itu umatnya ya Nabi Lut itu tidak banyak, sehingga butuh penerus. Dan penerus itu saat itu lazimnya adalah anak. Dan itu kepingin punya anak. Nah itu saking baiknya Sarah, itu Hajar diminta kepada Ibrahim agar menjadi pasangannya. Kan hampir tidak ada itu, istri kok nawarin suami ya. Nikah itu kan yang nggak ada ya. Mudah-mudahan dapat. Itu saking baiknya Sarah, karena suaminya tidak punya anak-anak, Hajar kemudian ditawarkan kepada Ibrahim. Itu luar biasa, itu baik sekali. Makanya disebut dengan wa ala Ibrahim. Karena sampai yang baik itu tidak hanya Ibrahim, tapi juga keluarganya. Nah setelah Hajar pun juga manusia yang luar biasa. Istri yang luar biasa. Ketika punya anak, ditinggal, diajak ke timur dari Mesir, berjalan sampai di Mekah, kemudian ditinggal. Nah yang ditakutkan oleh Ibrahim itu ketika ditinggal itu adalah tatapan wajah istrinya itu. Kalau ditinggal di padang pasir, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di lembah yang tidak ada tanamannya, yang kalau ditempatkan di situ kira-kira mati lah, kira-kira mati. Tapi ditempatkan di situ karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau tidak salah itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Nah ketika Ibrahim kemudian mau pulang, ya disusul sama istrinya. Loh ini kok ditinggal di sini, ini gimana ini? Istrinya selalu bertanya itu, Hajar itu. Pertanyaan pertama tidak dijawab, pertanyaan yang kedua tidak dijawab tentang kenapa kami ditinggal di sini. Nah ketika tidak ada jawaban itu, lalu istrinya itu
bertanya kepada suaminya pertanyaan yang menunjukkan kelasnya Hajar. Karena pertanyaannya itu langsung, apakah ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan yang membuat Nabi Ibrahim itu kemudian menoleh ke belakang. Pertanyaan yang membuat suaminya itu, Ibrahim itu hatinya tenang. Karena ternyata ketika ditinggal di mana? Di Mekah itu biwadin ghairi dzar'in itu istrinya tahu kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Sarah itu juga keluarga yang istri yang luar biasa. Hajar itu juga istri yang luar biasa. Karena itu dalam Al-Qur'an ketika menyebut Ibrahim itu disebut wa ala Ibrahim. Karena yang baik itu tidak hanya Ibrahimnya tetapi juga istrinya. Nah, ketika ada suami yang baik seperti ini, lalu punya pasangan yang baik-baik, anaknya itu juga baik-baik. Sarah kemudian melahirkan Ishak, Hajar kemudian melahirkan Ismail. Dua-duanya luar biasa. Nah, salah satu keistimewaannya Ismail sehingga disebut dalam Al-Quran tadi itu ketika menyebut Ibrahim itu wa'ala Ibrahim, itu salah satu keistimewaan anaknya itu adalah ketika tiba-tiba Ibrahim diperintah untuk menyembelih. Inni ara fil manami anni adzbahu fanzur madza tara. Ismail, saya diperintahkan oleh Gusti Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Lihat apa pendapat kamu. Itu yang sering disampaikan oleh ulama-ulama kita. Kalau ada hal penting berkenaan dengan anaknya itu yang didahulukan bukan perintah, tetapi yang didahulukan adalah musyawarah. Bahkan anak kecil pun diajak musyawarah. Nabi juga begitu mendidik Ibnu Abbas. Di sini ada Abu Bakar, di sini ada Ibnu Abbas. Nabi minum air segelas, begini besar mungkin ya. Nabi minum, karena etikanya Nabi kalau setelah minum akan dibagi ke kanan. Tidak, walaupun di sini yang kiri itu Ibrahim. Ini yang di sebelah kan Abu Bakar, yang sini Ibnu Abbas. Kata Kanjeng Nabi, Ibnu Abbas, ini bagian kamu, tapi saya minta izin karena yang kiri itu lebih sepuh, akan saya berikan kepada yang sepuh. Jadi Nabi itu sama anak kecil itu ternyata juga diajak musyawarah. Sama dengan Ibrahim mengajak musyawarah kepada anaknya tadi, fanzur madza tara. Nah, dijawab oleh Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi, saya tidak ingin bagian saya dari kamu saya berikan kepada orang lain. Itu barokah, Kanjeng Nabi. Saya tidak ingin barokah itu diambil oleh Abu Bakar. Jadi Ibnu Abbas sudah sadar kalau minum setelah diminum Nabi itu barokah. Karena itu walaupun ditawan Kanjeng Nabi, enggak Kanjeng Nabi, saya tetap minum dulu saja. Baru minum, baru diserahkan kepada Abu Bakar. Jadi fanzur madza tara. Nah, jawaban Ismail itu juga menunjukkan kelasnya. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan perintah Tuhan, saya insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Anak kecil itu sudah mengerti yang namanya perintah Tuhan. Karena itu sudah pas kalau dalam Al-Quran itu disebut wa ala Ibrahim. Karena ayahnya hebat, ibunya hebat, anaknya juga orang-orang hebat. Kata para ahli tafsir, Ismail ini kecil sudah bisa menjawab if'al ma tu'mar, itu pasti mendapatkan pendidikan yang luar biasa dari orang tuanya. Pasti. Tanpa pendidikan, anak ini enggak akan mungkin menjawab dengan tegas if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, kemudian yang disebut lagi dalam Al-Quran wa ala Imrana, keluarga Imran. Itu juga sama. Kenapa ini juga disebut keluarga? Karena ayahnya Imran itu pimpinan para ulama pada waktu itu. Istrinya namanya Hannah,
luar biasa, pendidikannya luar biasa, yang mendedikasikan anaknya untuk berkhidmah kepada Baitullah, ya ibunya, lalu punya anak namanya Maryam. Maryam lalu punya anak Nabi Isa alaihissalam. Ayah, ibu, anak, cucu. Makanya disebut juga wa ala Imrona. Menurut para ahli tafsir, kenapa ala Imron itu menjadi penting? Karena Imron itu bukan nabi. Berarti untuk menjadi baik itu tidak perlu seorang nabi. Kita yang biasa-biasa ini itu juga bisa menjadi keluarga-keluarga yang baik. Nah, tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi itu menjadi perhatian Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya istri yang luar biasa. Ini keluarga. Nabi Muhammad punya istri Ummuna Khadijah. Punya anak-anak semuanya baik-baik. Makanya cintanya Nabi kepada Khadijah itu tidak tertandingi. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah cemburu kepada orang-orang yang masih hidup. Saya cemburu pada orang yang sudah mati. Kata Sayyidah Aisyah, karena ketika nikah dengan Sayyidah Aisyah, Khadijah sudah wafat. Tapi yang selalu disebut Nabi adalah Khadijah. Kenapa Khadijah? Karena Khadijah lah yang menjadikan Nabi Muhammad itu bagian dari ala Ibrahim dan ala Imran. Nabi punya anak Abdullah, punya Al-Qasim wafat, punya laki-laki namanya Ibrahim, Maria Al-Qibtiyah juga wafat kecil. Nah, ada perempuan-perempuan 4. Yang pertama adalah Zainab. Zainab nikah dengan Abul As. Nikah. Ketika Kanjeng Nabi belum diangkat Nabi sudah nikah. Namanya menantunya Abul As. Lalu Ruqayyah. Lalu Ummi Kulsum. Menurut berbagai riwayat sudah nikah dengan Utbah dengan Utaibah. Ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi, yang belum nikah cuma 1, Fatimah. Fatimah yang belum menikah. 3-tiganya sudah menikah. Lalu diajak masuk Islam. Tidak ada satupun menantunya yang masuk Islam. Tidak ada yang satupun. Zainab, Abul As juga nggak mau masuk Islam. Utbah juga nggak mau masuk Islam. Utaibah juga tidak mau masuk Islam. Tapi semua putri-putri Nabi tidak ada yang menolak satupun. Begitu diajak masuk Islam, semuanya masuk Islam. Meski suaminya tidak ada satupun yang masuk Islam. Pendidikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Utbah dengan Utaibah kemudian menceraikan istrinya. Yang tidak menceraikan istrinya adalah Abul As. Yang dua-duanya itu diceraikan. Yang Abul As itu tidak menceraikan istrinya, Zainab. Kalau ditanya Abul As itu, kamu kok tidak masuk Islam, istri kamu kok tidak, kamu cerai kenapa? Sebaik-baik istri adalah istri saya ini, meski saya tidak mau Islam. Sebaik-baiknya mertua itu ya Muhammad, tapi kalau dia tidak disuruh masuk Islam, tidak mau, makanya merepotkan. Kanjeng Nabi itu senang sekali sama Abul As, tapi sayangnya tidak mau masuk apa? Islam. Karena itu disabari sama Kanjeng Nabi. Beberapa tahun kemudian setelah hijrah di Madinah, baru Abul As di kemudian hari masuk Islam. Pendidikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang dididik oleh Rasulullah itu luar biasa. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ikut Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Ali umurnya itu 5 tahun. Karena pamannya Kanjeng Nabi, Abu Thalib, saat itu ekonominya sedang tidak menentu. Lalu Kanjeng Nabi sepakat sama Abbas, sama Abbas untuk mengambil salah satu putra Abu Thalib. Nah, Kanjeng Nabi mengambil putranya yang namanya Sayyidina Ali tadi. Umur 5 tahun. Diambil anak oleh Kanjeng Nabi lalu dididik oleh Kanjeng Nabi. Ada lagi anak kecil namanya Zaid bin Harisah.
Anak kecil jadi budak, dibeli oleh Khadijah lalu diberikan kepada Kanjeng Nabi. Ada 2 anak kecil yang dididik oleh Kanjeng Nabi. Yang satu adalah Ali. Ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi Nabi, Ali umurnya baru 10 tahun. Diajak masuk Islam. Datang ke Ka'bah. Karena saat itu Abu Thalib tidak mau masuk Islam, bingung Ali itu. Saya ikut ayah saya, apa ikut Muhammad sebagai orang tua asuh. Tapi Sayyidina Ali langsung berpikir, saya diciptakan oleh Allah tanpa izin orang tua saya, ya saya harus iman kepada Allah tanpa izin. Karena itu Ali itu umur 10 tahun sudah bisa berpikir luar biasa. Itu juga pasti karena pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Lalu ada yang namanya Zaid bin Harisah, budaknya Kanjeng Nabi namanya Zaid bin Harisah. Tapi sebetulnya Zaid bin Harisah itu adalah anaknya kepala suku. Kalau sekarang kira-kira anaknya raja lah. Nah ketika di Mekah itu diusut, orang tuanya nemukan Zaid ini, ketemu, oh ini anaknya kepala suku. Karena itu keluarganya kemudian datang kepada Nabi Muhammad. Saat itu belum diangkat menjadi Nabi. Datang kepada Muhammad, Muhammad, Zaid ini keluarga kami, anaknya kepala suku kami. Sekarang kami menawar, dulu kamu belinya berapa, akan kami tebus seberapapun. Dalam riwayat itu yang saya baca, meski emas sekulit unta, ini anak kepala suku kami. Kalau kamu mau, kami tebus dengan emas itu. Kamu belinya berapa? Tapi Zaid itu sudah dididik oleh Muhammad. Muhammad ketika belum diangkat jadi Nabi. Karena itu dibawa ke Ka'bah, diumumkan. Zaid disuruh memilih. Zaid, kamu memilih pulang, ikut keluargamu, kamu akan menjadi anak kepala suku, atau ikut saya. Kalau kamu ikut saya, kamu jadi budak saya. Jadi dipilih untuk menjadi pangeran dengan menjadi apa? Budak. Itu jawabannya Zaid apa? Saya memilih budaknya Muhammad. Itu yang kemudian menjadikan Nabi Muhammad mengganti tidak lagi bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu mendidik anak-anak kecil itu luar biasa. Sentuhan Kanjeng Nabi terhadap anak-anak itu menjadikan orang-orang di sekelilingnya ini, anak-anak ini, itu saya juga tidak membayangkan. Ada yang namanya Umar bin Salamah kalau tidak salah. Umar bin Salamah kecil, putrinya Abu Salamah, putrinya Ummu Salamah, putranya Ummu Salamah, berarti anaknya istrinya Kanjeng Nabi, makan tangannya kesana kemari, dinasihati sama Kanjeng Nabi, kul mayalik samillah wakul mimma yalika. Itu kata Umar kalau tidak salah namanya itu. Sejak saya ditegur sama Kanjeng Nabi, saya tidak pernah makan kecuali yang ada di samping saya. Itu ada khas cara Rasulullah mendidik itu. Saya tidak tahu itu rahasianya apa. Khas pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kalau dalam ilmu pesantren itu ada yang namanya ilmu, ada yang namanya mencari ilmu, ada yang namanya guru. Jadi ada ilmu itu kalau kita di pondok paling dapat mungkin kalau dapat misalnya 25 ya. Tapi kita pulang dari pesantren itu kalau tahu caranya mencari ilmu, itu pulang akan mengembangkan sendiri. Nah, tapi ada yang lebih dari penting dari itu, apa itu? Guru. Karena guru itu yang menjadikan ilmu itu bermakna. Tanpa guru ilmu itu tidak bermakna. Saya belajar sabar, saya baru tahu caranya sabar itu ketika menyaksikan guru saya sabar. Saya belajar tahajud melalui buku fikih, tapi saya baru tahu caranya tahajud dengan baik
setelah melihat guru. Nah, guru itu diperankan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sekedar mengatakan kul mimma yalik samillaha itu kemudian menjadikan anak yang kebiasaan itu tiba-tiba hilang peran seorang guru. Dan semoga kita orang tua ini bisa memerankan diri menjadi guru yang luar biasa. Amin ya robbal alamin. Ada seseorang datang kepada Kanjeng Nabi izinkan saya untuk zina. Datang kepada Kanjeng Nabi itu minta izin supaya zina. Tapi setelah disentuh oleh Kanjeng Nabi, dia terakhir mengatakan, demi Allah tidak ada sesuatu yang saya benci melebihi zina. Datang kepingin zina, pulang tidak ada sesuatu apapun yang paling dibenci melebihi zina. Sentuhan guru. Dan semoga kita bisa menjadi guru-guru yang baik bagi anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun atas semua tausiah dari masyayikh kita Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair. Semoga memberi manfaat buat kita untuk hari-hari kita ke depan dan juga untuk keluarga dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Habib Mustafa. Kepada beliau disilahkan. صل وسلم وكرم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العسوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا مأثوما برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب Demikian acara demi acara sudah kita lalui. Alhamdulillah wa syukurillah, tuntas semua yang dihajatan oleh Syaibul Bait dalam tasawuran untuk Ananda Maulana Ibrahim. Dari saya apabila ada salah dan keliru mohon dibukakan pintu maaf. Al-afu minkum wa in tajtaiban fasuddal khalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وزك ودادي يا مصطفى يا
بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله أبيض حلو الخدين يا واسع العينين أحلى ابتسامة بما علامة يا سيد الكونين أبيض الخدين يا واسع العينين الابتسامة ماما يا سيد الكونين ده حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه طه جد بنظرة إلي طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وإذا وداني بديت جايزين جمالك ما في اثنين ما شافت مثله عين أسر فؤادي وإذا وداني بديت جايزين انت حبيبي أراك والقاك وفرح بنداك طه جد بنظرة إليها طه يا عظيم الجاه طه جد بنظرة إليها طه يا عظيم الجاه مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم